Halo kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan dengan channel Marti Singgo. Semoga kawanku semua dimanapun berada sehat selalu, dijauhi dari mara bahaya, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Seperti biasa kan, kita mancing lagi. Kita mancing di sini. Kita dari atas kawan. Kita coba bocoran baru kan. Semoga amis. Umpan seperti biasa kawan. Klik. Oke kawan, tanpa basa-basi lagi, let's go, kita memancing. Strike bro. Lumayan bro. Kita manen bro. Strike bro. Mantap mantap mantap. Lumayan bro. Dan besar bro. Kelihatannya ames bro. Strike lagi bro. Wis, mantap bro. Ngomongin cabai rawit bro. Strike bro. Lumayan bro. Kita manen bro. Strike bro. Strike ngomel bro. Ayan lah bro. Kita manen. Strike bro. Wis, lumayan besar bro.
keamanan bro. Trek bro, lumayan bro, ukurannya pas bro untuk digoreng. Lumayan bro, mungil bro. Trek bro, aduh wacol bro. Trek mungil bro, lumayan bro. Lumayan bro, kriwil keamanan bro. Kriwil lagi bro, lumayan bro, amanin lagi bro. Corannya amis nih bro. Yuk kita coba lagi bro. Aduh ngocel bro. Trek bro, mantap bro.
panen bro. Mantap terus, kriwil jos coran. Aduh, outer release bro. Wis mantap bro. Wih, coran sueb, mantap bro. Oke kawan, kita akhir memancingnya soalnya udah sore nih kawan, waktunya pulang. Dan terima kasih bagi kawanku semua yang telah menonton sampai selesai. Oke kawan, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.